ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କାଟା ଦେଖେଇବି। ବ୍ଲାଉଜ୍ କେମିତି କାଟୁଛି ଦେଖୁନ୍। ଏ ଦେଖ ମାପିଲି। देखो मापली 15 मापली 15 एटा भी मापली 15 सेमी एटा भी मापली 15 सेमी तापर एई गार इथे देबी 5 टा हला बेको ता एई गार देले 5 एटा हला से एटा देली 5 एटा 5 देली एटा टिके 28 ब्लाउज रो एटा 5 देली 5 एटा भी देली 5 हमने ये देखो एंतिका गारो टाणी देले एटा एंतिका गारो टाणी देले एटा एंतिका गारो टाणी देले तापर एटा उठे एंति गुलेई करी गारो टाणी देले तापर आउथरे एटा तो मापी से बेकर ताला बेकर दे देले आउथरे 2 रु टिके 2 सूट एक्स्ट्रा एटा भी 2 रु 2 सूट एक्स्ट्रा तापर एटा ला घाड़ोटा दे देली 6.5 घाड़ देली 6.5 एटा भी सेमती घाड़ देली 6.5 तर एटा घरोटा हला 5.5 एटा घर भी 5.5 तापर एटा अदरटा टिके न देली एटा 11टा देली ए देखो एटा एंटी उठा बुलेली एटा एंटी उठा बुलेली एटा एंटी बुलेली तापर एटा एंटी खुलो से देखो एटा एंटी कटले एटा एठो एंटी का कटले ब्लाउज कटिंग चला सिंपल कटिंग एटा हलो सिंपल कटिंग तापर कोना को बिछेली कोना को मैं बिछेली कोना को बिछेली कोना को एंती कर बिछेली कोना को बिछेली देखो कोना को बिछी करी कोना को बिछेली कोना ऊपर अतर कोना को जरा काटी थली नहीं ना मापी थली एटा मु एतिके बिछेली तापर पेन को एंती इंडी मंत को स्टॉपिंग दे दी तो पेन मारते हैं पेन मारते हैं पेन मारते हैं तापर एदिके काटी देली এটা হচ্ছে ফটো এদিকে কাটি দিলে রাড়ি দিল তারপরে আছে এটা পিন এটা ঘর পিন এদিকে
ମାରିଦେଲେ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ପିନ୍ ମାରା ହେଉଛି, ପିନ୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଏମିତିକା ଭାଗ କରିବେ, এই দেখো এমিতিକା ଭାଗ କରିଦେଲେ ଏମିତି କୋଉଟା ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଘଷି ଦେବେ। দেখুন এମିତି କରିକି ମୁଁ ତାପରେ এইଟା ଏମିତି এইଟା କାଟିବେ, ପୁରା ଡବଲଟାକୁ କାଟିଦେବେ, ଡବଲ କରିକି କାଟିବେ, ଡବଲଟାକୁ ପୁରା କାଟିବେ, ଏମିତି କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଠୁ ଏମିତିକା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଠେଇକି କାଟିବେ, ଡବଲ କଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇକି କାଟିବେ, ଗୋଟେ ତଳେ ରଖିଦେବେ, ଦେଖ ଏଟାକୁ ତଳେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ପୁରା ଡବଲ କାଟିଦେଲେ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଡବଲ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଏମିତି କଞ୍ଚି ପୁରେଇକି ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ଏମିତି। এটা পছলা করে এটা রহিলা, এটা হলো সামনারে আউথরে এইটু কাটবে, এটা ହେଇଗଲା ଟଲ। ଦେଖ এটা ସାମନା ଘର, ସାମନା ଘର, এটা ହେଲା ପଛଲା ଗୋଲ ପିଠି କରିବା। গোল পিঠে তার কেতে ଅଛି ଦେଖିଦେବା, তার 4.5 ଅଛି, 4.5 ଅଛି, 4.5 নেই দেখো 4.5 এটা বসে দিলে 4.5 তা এটি কাটিদেলে। তারপরে এটাকে এমতি কিছু সোজা আনবে, এটা সোজা দিকে କରିଦେଲେ, তারপরে এটা একটু କରିଦେଲେ ଏମିତି କରି ଏଟାକୁ গোল পিঠে গোল କରିକି ଏମିତି କରି ହେଇଗଲା, এটা গোল পিঠে ହେଇଗଲା। তারপরে এটা হচ্ছে সিধা ଏମିତିକା ବନେଇକି କାଟିଦେବା। এটা ହେଲା ପଛଲାଟା, এটা ହେଲା ନା ଘର ପାଇଁ, ସାମ୍ନା ଘର ପାଇଁ ଏଇଟା କୋଣଟା 4ଟା ପିସ୍ ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ର 2ଟା ପିସ୍, କୋଣ 2ଟା ପିସ୍, 4ଟା ପିସ୍। ଏଟାକୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା, କାଟିକି ତାପରେ ଏଟାକୁ এই দেখো এটা যেটা এটা একটু এদিকে দিয়ে এটা এদিকে দিয়ে গেলা, এটা এসে ওটা মঝিরে কাটিদেবে। এটা হলো এটা হলো মঝি ভাগ। তারপরে এটাକୁ এসে ଟିକେ ଛୋଟିଆ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, এটা ହେଇଗଲା, এটা সরলা, এটা সরলা, এটা সামনা সরলা, এটা কাজ পটি বোতাম বোতাম ঘର এটা ସରିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ଏହା ପରେ ଏଇଟା ବସେଇକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ବସେଇକି କାଟିବି, ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ମାରିଦେବେ।